Okay guys, I would like to tell you about cause and effect ya. Sobat semuanya, saya mau menjelaskan tentang sebab akibat ya, cause effect. Okay. The first one, let me show you the term of because ya. Saya tunjukkan istilah because dulu. Because itu adalah conjunction and the meaning is sebab atau karena ya. Jadi because itu salah satu sebab pakai kata because. The pattern polanya adalah because followed by clause ya, because sebabnya diikuti oleh clause kalimat, kemudian koma baru main clause-nya ya. Main clause-nya itu adalah efeknya. For example, contohnya, because there was accident, it is cause-nya, the traffic jam was long enough. Ini adalah efeknya ya. Jadi karena ada kecelakaan, maka kemacetan lalu lintas itu cukup panjang ya. It is the sample of using because in the beginning. You can also put main clause first. Boleh main clause-nya dulu, because-nya belakangnya seperti ini, main clause, kemudian diikuti oleh because ya. Because clause dibalik aja. Sehingga kalimat ini bisa berbunyi juga, Anda bisa mendapatkan seperti ini, the traffic jam was long enough because there was accident ya. Jadi sama, boleh seperti ini, boleh ini. Bedanya cuma if you put because at the beginning ya, sebabnya di depan dikasih koma. Tapi kalau sebabnya itu di belakang ya tidak ada komanya. Seperti itu. Oke. The next term, istilah berikutnya tentang sebab adalah bisa menggunakan because of ya. Because of itu adverb ya, kata keterangan, bukan kata penghubung tapi kata keterangan ya. Polanya because of langsung diikuti kata benda bisa ya. Misalkan because of the rain boleh ya. Karena hujan. Because of non-praise diikuti non-praise ya. Because of non-praise ya. Ini kata kelompok kata benda. Because of diikuti pronoun, kata ganti orang. Misalkan because of you atau because of her father atau apa. Because of the teacher boleh. Maaf, pakai pronoun maksud saya katakan because of you, because of him begitu. Seperti ini, because of me itu pronoun. Kemudian because of diikuti kata kerja ditambah ing boleh ya. Misalkan because of being lazy ya, atau because of raining boleh ya, pakai bentuk kata kerja ing. Setelah itu apa? Koma dulu baru main clause-nya ini. Contohnya kalimatnya misalkan because of the traffic jam, ini adalah bentuk non phrase-nya ya. Kelompok kata bendanya koma, kemudian I came late this morning ya. Itu artinya karena kemacetan lalu lintas, sebab kemacetan lalu lintas, I came late this morning. Saya datang terlambat pagi ini. Itu seperti ini ya. Jadi pakai because of. Boleh juga because of-nya itu di belakang ya, dengan pola seperti ini. Main clause dulu, kemudian diikuti oleh because of, diikuti seperti ini. Noun, boleh kata benda, kelompok kata benda, atau kata ganti orang, atau kata kerja ditambah ing. Ya. Contohnya kalimatnya, misalkan for example, I came late this morning because of the traffic jam. Ya, jadi ini dibalik aja. I came late this morning itu adalah main clause-nya. Kemudian because of the traffic jam itu adalah cause-nya. Ini adalah efeknya di depan. Ini adalah cause-nya di belakang. Seperti ini. Oke guys. Oke. Di samping itu, let me also tell you that because of itu secara informal bisa disingkat dengan cause of ya, seperti ini. Jadi kalau tidak resmi bisa Anda dapatkan istilah cause of itu sama nih, atau tulis di CZ ini ya. Cause ini sama ya. Oke ya. Go on the next one. Cause berikutnya adalah Cause berikutnya using due to ya, menggunakan due to itu adalah bentuk kata sifat ya. Due to ini kata sifat ya. The meaning is caused by, disebabkan oleh ya. Artinya adalah caused by, disebabkan oleh ya. Polanya the pattern is non atau non phrase ya. Kata benda atau kelompok kata benda, kemudian to be dulu. To be itu bisa is, am atau a kalau present, kalau past tense lampau ya was atau were gitu ya. To be itu bisa is, am, are, was, were begitu. Kemudian baru due to. Nah, ini kata sifatnya due to. Artinya apa tadi? Disebabkan oleh. Nah, setelah due to ini diikuti oleh non atau non phrase lagi ya. Tidak kalimat tapi non phrase ya. Non atau non phrase. Jadi sehingga apa? Due to itu adalah satu kesatuan kalimat ya. Jadi kalimat sederhana ya, menjadi satu kalimat saja.
Contohnya, for example, the big flood in Semarang is due to the broken seawall. Ya, the big flood in Semarang itu adalah non-phrase-nya, ya, kelompok kata bendanya. Ya. Jadi banjir besar di Semarang itu disebabkan oleh, ya, disebabkan oleh tanggul yang jebol, tanggul yang rusak ini. Due to, ya, diikuti ini tadi non atau non-phrase, ini non-phrase, ya. Ini non-phrase juga, ya, non-phrase, tapi apa, to be dulu, is ini, oke? Kalau pakai because of, ya sama, cuma berupa kalimatnya, bukan non-phrase tapi kalimat. There is a big flood in Semarang because of the broken seawall, gitu ya. Jadi tidak due to tetapi because of, karena di sini berupa clause atau sentence. Oke. Belakangnya sama, diikuti non-phrase, ya, gitu. Jadi bisa pakai because of, bisa pakai due to, itu tergantung dari depannya ini, ya. Kalau frase kata benda ya pakai due to, tetapi kalau kalimat ya pakai because of, seperti ini. Belakangnya ini sama, non-phrase semuanya. Oke. Contoh yang kedua, second example, her late attendance was due to the heavy rain. Ya. Her late attendance ini adalah non-phrase-nya, was itu to be-nya, kemudian due to disebabkan oleh hujan deras. Ya. Jadi keterlambatan dia itu disebabkan oleh hujan deras seperti ini. Kalau pakai because of, ya ini berupa kalimat, misalkan she come late because of the heavy rain, gitu ya. The heavy rain-nya sama, non-phrase, because of, due to sama, diikuti non-phrase, tetapi depannya sebelumnya atau main clause-nya seperti ini, she come late, berupa subjek predikat seperti ini. Oke, itu kalau pakai because of. Tapi kalau pakai due to adalah non-phrase seperti ini. Make sense ya? Oke. Contoh yang ketiga misalkan, the long traffic jam was due to accident, ya. Was due to accident. The long traffic jam itu non-phrase, ini was to be-nya, kemudian due to disebabkan oleh kecelakaan. Oke, ya. Kemacetan lalu lintas yang panjang itu disebabkan oleh kecelakaan. Kalau pakai because of, nah berupa kalimat the long traffic jam happens, ya. Jadi kemacetan lalu lintas yang panjang itu terjadi karena accident, gitu. Pakai because of, tetapi ini berupa kalimat. Kalau ini non-phrase. Is that clear? Jelas ya? Oke. And then the next one is about since, ya. Kata sebab lagi tetapi menggunakan since. Nah, since itu sama dengan because conjunction, artinya karena, ya. Karena, since, ya. Polanya adalah seperti di because yang pertama itu. Jadi main clause dulu, kemudian since kemudian clause lagi, ya. Jadi main clause kalimat utamanya efeknya, kemudian since diikuti sebabnya, ini clause, ya. Ini berupa kalimat, ya. Atau dibalik, since dulu, kemudian clause, kemudian main clause sama, tapi bedanya ada komanya, sama seperti sebab, ya, persis ya. For example, contohnya, they feel unhappy since they are bored, ya. They feel unhappy itu clause, ya, main clause. Since they are bored ini juga clause, ya. Since diikuti clause juga, seperti ini ya. Mereka merasa tidak bahagia karena mereka jenuh, ya, jenuh atau bosan itu. Sama dengan because, pakai because juga boleh. They feel unhappy because they are bored. Jadi tidak ada bedanya, ya. Since sama because itu boleh dipakai bersamaan dengan pola yang sama, ya, persis. Oke. Contoh berikutnya, second example. Since my mobile phone was broken, I bought the new one. Ya, since my mobile phone was broken ini adalah cause-nya, I bought the new one itu adalah efeknya, ya. Jadi karena HP saya rusak, saya telah beli HP baru. Ya, jadi saya beli HP baru itu karena rusak, ya. Ini adalah penyebabnya, ya. Sebabnya, efeknya ini punya HP baru ini, oke ya. Pakai because juga boleh, ya. Because my mobile phone was broken, tidak ada bedanya, bisa dilihat. Kemudian main clause-nya I bought the new one sama. Seperti itu, teman-teman. Oke. I think it's clear. You can make a cause and effect by using because of, atau since, atau due to, ya, tergantung kalimat yang dikehendaki mau pakai yang mana, seperti itu. Oke, latihan sekarang coba kalau seperti ini.
Anda bisa menerapkan di titik-titik ini. Misalkan nomor 1, they are happy and then bla bla bla, their mother brings them some cookies. Ya. Ini kira-kira pakai apa? Ini kalimat they are happy, kalimatnya a clause. Oke, ini subjek, kemudian ini predikat, berarti ini juga kalimat. Maka di sini berarti kita pakai iya, because atau since ya. Jadi Anda bisa menggunakan, menerapkan because atau since ini. They are happy because their mother brings them some cookies. Ya. Atau they are happy since their mother brings them some cookies. Gitu. Oke, nomor 2. Number 2. Coba dilihat, perhatikan ini. There is flood in my area. Ini adalah sentence. Oke, clause ya. Kemudian heavy rain last night. Heavy rain ya. Ini adalah iya non phrase ya, non phrase. Sehingga kita pakai apa di sini? Karena ini kalimat pakai because of. Okay, you can use because of. Very good ya, seperti itu because of ya. Jadi ada banjir di area saya, di daerah saya itu karena hujan deras tadi malam. Oke ya. Oke. There was flood in my area because of heavy rain last night. Oke. Contoh yang ketiga, kalimat seperti ini, the problems might be bla bla bla, some undisciplined students ya. The problem itu noun, oke. Kemudian to be ya, might be itu ada be-nya, oke. Kemudian di sini some undisciplined student itu adalah noun phrase. Berarti ini pakai apa? Bukan because of, tapi karena ada be-nya berarti kita pakai due to ya, due to some undisciplined students. Seperti ini ya, you can see the difference when you use because atau since, when you use because of, and when we use due to. Seperti ini contohnya. Oke, is that clear? Nah, kalau sudah, Anda bisa mengerjakan kalimat ini ya. Nah, kalimat-kalimat ini Anda bisa kerjakan, silahkan. Ada 10 nomor ya, untuk latihan. Kalau Anda bisa mengerjakan dengan baik, berarti dan betul, Anda berarti paham akan penjelasan saya tadi ya. Oke ya, jadi 10 silahkan dikerjakan dulu itu dan di pause dulu ya. Oke. Oke. Kemudian nanti kalau Anda sudah selesai, Anda bisa mengklik berikutnya untuk melihat jawabannya dari suara rekaman yang sudah saya sampaikan di belakang ini. Oke, I think it's enough. Oke, thank you very much. Number 1. The students was late because it had started to rain. You can also using since. The students was late since it had started to rain. Number 2. Mr. Andrew arrived late because of a demonstration on the road. Number 3. The difficult message delivery was due to the bad connection. Number 3. The difficult message delivery was due to the bad connection. Number 4. My parents are here because today is my birthday. Or you can also using since. Number 4. My parents are here since today is my birthday. Number 5. Because of feeling sleepy, I went to bed early. Because of feeling sleepy, I went to bed early. Number 6. She comes here because of her mother. Number 6. She comes here because of her mother. Number 7. The students' boredom in joining the lesson is due to the teacher's speech. Number 7. The students' boredom in joining the lesson is due to the teacher's speech. Number 8. Because there is a storm, my father arrived at the office at 11 o'clock.
Or you can also sing since. Number 8. Since there is the storm, my father arrived at the office at 11 o'clock. Number 9. The productivity of coffee in West Lampung declined because of the earthquake. Number 9. The productivity of coffee in West Lampung declined because of the earthquake. Number 10. His life change is mostly due to his wife's influence. Number 10. His life change is mostly due to his wife's influence. That's all.